बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी किस वक्त करनी चाहिए? कुर्बानी का सुन्नत तरीका क्या है? कुर्बानी करते वक्त कौन सी दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते थे? जो कुर्बानी की ताकत न रखता हो वो क्या अमल करे उसे कुर्बानी का सवाब हासिल होगा, और जो बावजूद ताकत होने के कुर्बानी नहीं करता उसके लिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया। सामीन मोहतरम, बहुत सी दोस्तों की फरमाइश की वजह से हमने ये क्लास स्टार्ट की है। इंशाअल्लाह मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। तमाम आप इसको जो है ज्वाइन करें। आपका कुर्बानी के मुतल्लिक़ कोई भी सवाल है आप उस ग्रुप के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, और इंशाअल्लाह इस चैनल पर भी आपको कुर्बानी के मुतल्लिक़ बहुत सारा सवालात और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो अहबाब नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को प्रेस फरमा लें। चलिए नाज़रीन, हम अपने मुद्दा की तरफ चलते हैं। कुर्बानी किसे कहते हैं? कुर्बानी मखसूस जानवर को मखसूस दिन में अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना, ये कुर्बानी कहलाता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपकी ये सुन्नत इतनी पसंद लगी और इतनी महबूब लगी और इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह करीम ने आने वाले क़यामत तक हर मुसलमान के लिए ये सुन्नत अंबिया बना दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ये सुन्नत है, और आपने फरमाया कि ये सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है जो उम्मत के लिए बाकी रखी गई है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत करती हैं, आप फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यौमुन नहर यानी 10वीं ज़िलहिज्जा यानी बड़ी ईद के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे ज़्यादा प्यारा, महबूब और पसंदीदा अमल जानते हो क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम नहीं जानते, आप इरशाद फरमाएँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्न आदम का 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन जो सबसे प्यारा और महबूब अमल है वो ये है कि इब्न आदम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करे। जो अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर कुर्बान करता है उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले वह अल्लाह की बारगाह में दर्जे कबूलियत को पहुँचती है, और क़यामत के दिन वो जानवर अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी खुश दिली के साथ की जाए, ना कि तंग दिली का मुज़ाहरा करते हुए की जाए। इस हदीस पाक का मतलब क्या है? इस हदीस पाक का मफ़हूम ये है, वजाहत ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है वो ये है कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की बारगाह में जानवर कुर्बान करे। तो ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है अल्लाह के दरबार में, और जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए करता है तो अभी उसका खून ज़मीन पर नहीं गिरता, वो पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। तो इस हदीस पाक में जो अल्फाज फरमाए गए कि तंग दिली का मुज़ाहरा किया जाए, इससे मुराद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ताकत दी होती है, साहिब निसाब होते हैं, मालदार होते हैं, अल्लाह ने इतना माल दिया है कि वो आसानी से कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद जो है कुर्बानी नहीं करते। हाँ, लोगों के मलामत की वजह से, लोगों के खौफ की वजह से कि बरादरी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे जी इन्होंने कुर्बानी नहीं की, या लोगों को दिखलावे के लिए या बग़ैर कुर्बानी की नीयत से जानवर कुर्बान कर देना, ये कुर्बानी नहीं होती, बल्कि कुर्बानी की नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर कुर्बान करना 10 ज़ुल्हिज्जा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सुन्नत तरीके के मुताबिक वो कुर्बानी है। तो लिहाजा इसको खुश दिली के साथ की जाए, ना कि लोगों के डर की वजह से, ना कि लोगों के खौफ की वजह से, ना कि इस वजह से कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले बातें करेंगे, इस वजह से न की जाए। ठीक है, आप साहिब निसाब हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें और खुश दिली के साथ करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हुए कुर्बानी करें। इसी तरह हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने खुश दिल से सवाब तलब करने की नीयत से कुर्बानी की वो जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। यानी कुर्बानी वो जो है जहन्नुम के और उस इंसान के दरमियान हिजाब यानी रुकावट बन जाती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में ख़र्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा, महबूब, पसंदीदा नहीं है। इसी तरह करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानियाँ क्या हैं? कुर्बानी क्या है या कुर्बानियाँ क्या हैं?
تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے اس میں اجر و ثواب ہے۔ وہ اجر و ثواب یہ ہے کہ تمہارے لیے قربانی کے ہر بال کے بدلے میں، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو اون کا جانور قربان کرے، تو فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے اس میں نیکی ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے دن جو ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس یہ طریقہ اپنایا، جس نے یہ طریقہ اختیار کیا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اس نے ہماری سنت تک وہ پہنچ گیا۔ اور جس نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا، یعنی اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس نے قربانی کر لی، تو فرمایا وہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا۔ قربانی کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ آج کے دن جو ہم سب سے پہلا کام کریں گے وہ نماز پڑھیں گے، اس میں محدثین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد فجر کی بھی نماز ہے اور نماز عید مراد ہے۔ نماز فجر بھی ادا کریں اور نماز عید بھی ادا کریں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، اور اس کا وہ جو ہے وہ گوشت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کھڑے کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ نے غلطی سے یہ عمل کر لیا تھا، اس کے ازالے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میرے پاس جو ہے وہ صرف 6 ماہ بکری کا بچہ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی تم اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، تمہارے لیے خاص ہے، تو یہ تمہیں جو ہے کفایت کرے گا، کسی اور کو نہیں۔ تو کافی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو نماز عید تو نہیں پڑھتے لیکن وہ قربانی کر دیتے ہیں، تو ان کو اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں یا ان فالو کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو ثواب تبھی ملے گا جب آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کو آپ اپنائیں گے۔ جب آپ حضور کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، اپنے طریقے سے کریں گے، تو آپ کو اجر و ثواب بالکل بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اجازت دی کہ تم 6 ماہ کے بکری کا بچہ ذبح کر لو، یہ تمہیں کفایت کرے گا، کسی اور کو یہ کفایت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ قربانی کریں تو اس سے پہلے نماز عید ادا فرمائیں اور اس سے پہلے نماز فجر ضرور ادا کریں، کیونکہ نماز فجر فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور انشاءاللہ قربانی کا سنت طریقہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور قربانی کے وقت میں کیا دعا پڑھنی چاہیے اس کے متعلق بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔